Hello mga kabro, welcome back po sa aming YouTube channel, Danilo Pasaportiba. Hello mga kabro, may gabi na itong kana, advance Merry Christmas. Mga bro, may napalit ni Bibilay siyang ara mo ihatag sa mga bata, ugma, mga kauban niya mga bata, mga kabro. Daghang may napalit, amo ni Ripakon bro, para namin mahatag ugma po mga kabro. Si hi bro. Hi. Hey, bebe. Yeah, bro, among napalit bro, mga popsicle. Oh. Amo ni Ripakon bro, para ugma namin mahatag sa mga bata bro. Kay Pasko ugma bro, mahatag mig mga ginagmay pinaskuhan bro. Sa video. Hi. Na, ipot na diabe. Kaya kay magripak na ta. Give me one. Yeah bro, among pamutusan bro. Ano ba? Tulo na rin nga. Ay, karton. Asa tong plastic? Give me one, be. Oh, be, give me one. You put there and give me one. Bibi, kaya oh. No, wait sa. Dili is. Eat na. Oh, is. Oh. Oh. You want to eat? Give me one jelly is, baby. You put the plastic. You put there. The one, you give this one. No, na. There. Okay. Later, baby. Oh. No, bye. Wait, sir. Joy. Huh? Joy. Give me one. And the one here. Oh. Okay. Thank you. One. No, sir. Wait, sir. You want to eat? You want to eat? Masira, eat na. More. More. There's some more. Say hi. And hi guys, good evening. Good evening guys. And a Merry Christmas guys. No, dana be. Be dana. Oy. Enough na be. Color white. Hi Hi hello guys. bro. Humana gimig photos bro. Dala bro. Humana mig photos. Amo na ni butang dire bro. Bibilay sa, bro. Humana gimig photos bro. I can good. Ice cream good. Nga tayo pangatag tomorrow bibi. Nga bro, among ihatag ni Ugmas mga kambo. Ginagmay kita na bro. At least makahatag ka sa Pasko. Bakol. Bakol. Nga, ipupot na ka. You get one bibi. Jingle bell, jingle all the way. Hey! Thank you. Dalang salamat sa paglantaw, sa pag-subscribe, pag-like. Salamat mga kabo. Thank you. God bless. And Merry Christmas and advance Happy New Year.